Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence c'est pour le niveau du tronc commun scientifique. Nous sommes dans le chapitre le calcul trigonométrique et je vous propose la correction de l'exercice 28 et l'exercice 29, manuel étincelle. Dans le premier exercice, l'exercice 28, c'est la page 161 je pense, on vous demande de montrer que le cosinus de pi sur 10 plus le cosinus de 3 pi sur 10 plus le cosinus de 5 pi sur 10 plus le cosinus de 7 pi sur 10 plus le cosinus de 9 pi sur 10 est égal à 0. On pose A est égal au cosinus de pi sur 10 plus le cosinus de 3 pi sur 10 plus le cosinus de 5 pi sur 10 plus le cosinus de 7 pi sur 10 plus le cosinus de 9 pi sur 10. عندنا من الآخر فوالا من الأخير عندنا نشد هذيك 9 بي سور 10 ونفككها 9 بي سور 10 هي 10 بي موان بي سور 10 ياك إيتيغال باش تكون عندكم على الشكل يعني نحاول نقلب لي رولاسيون اونتر لي لين تريغونوميتريك سي 10 بي سور 10 موان بي سور 10 لحقاش غادي لو ميم دينوميناتور جو سامبليفي تتبقى عندي بي moins pi sur 10. Donc, le cosinus de 9 pi sur 10 est égal au cosinus de pi moins pi sur 10. Est égal moins le cosinus de pi sur 10. Car on sait que le cosinus de pi moins x est égal à moins le cosinus de x. C'est-à-dire la relation de l'Khnut. فوالا ونمشي سيدي ل 7 بي هي نحاول نلقى ليه شي علاقة 7 بي سور 10 est égal regardez c'est 10 بي moins 3 بي هاهي 3 بي عندي هنايا فوالا سور 10 لا ميم شوز c'est 10 بي سور 10 لحقاش عندي لو ميم دينوميناتور moins 3 بي سور 10 je simplifie par 10 ça reste pi moins 3 pi sur 10. Donc, le cosinus de 7 pi sur 10 est égal au cosinus de pi moins 3 pi sur 10 est égal à moins le cosinus de 3 pi sur 10. استعملت نفس العلاقة اللي كاينة هنايا وندوز سيدي 5 بي هي هادشي اللي عندي لا 5 بي فوالا تلاحظ بلا أن لو cosinus de 5 pi sur 10, je simplifie par 5, تتولي le cosinus de pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Donc, نعاود نحط ل A. Le A est égal le cosinus de pi sur 10 plus le cosinus de 3 pi sur 10 plus le cosinus de 5 pi sur 10 plus le cosinus de 7 pi sur 10 plus le cosinus de 9 pi sur 10 est égal au cosinus de pi sur 10 plus نخلي هادي cosinus de 3 pi sur 10 هادي نحطها 0 لحقاش عندي 0 موان هادي عطاتني موان لو cosinus de 3 pi sur 10 ها هي باقا عندي وهادي سي موان لو cosinus de pi sur 10. Donc, cosinus de pi sur 10 moins cosinus de pi sur 10 c'est 0. Cosinus de 3 pi sur 10 moins cosinus de 3 pi sur 10 c'est 0. Plus 0 c'est 0. Donc, est égal à 0. D'où cosinus نعودها pi sur 10 plus le cosinus de 3 pi sur 10 plus le cosinus de 5 pi sur 10 plus le cosinus de 7 pi sur 10 plus le cosinus de 5 اللي باقي مني sur 10 c'est égal à 0. Voilà, je passe à l'exercice نيأس من l'exercice دابا اللي تابعو c'est l'exercice 29. اش قال سيدي l'exercice 29 soit A B et C 3 réels tels que A plus B plus C est égal à B
on vous demande de montrer que le cosinus de A plus B plus le cosinus de A plus C plus le cosinus de A plus B plus C sur le cosinus de A plus le cosinus de B plus le cosinus de C est égal à moins 1. Voilà. ياك سيدي غنشد انا هادي نبدا بهادي هنا او ندير لي دوني اللي عندي او باردون ا بليس بي بليس سي تيغال بي هنا غتعطيني وقعدي الوغ عندي ا بليس بي هنا دونك الوغ ا بليس بي تيغال بي موان سي ياك ونمشي لهنا وعندي ا بليس بي بليس سي تيغال بي اش باغي من ا بليس سي دونك تندير ا بليس سي تيغال بي موان بي باردون ونجي لهادي بغيت بي بليس سي ا بليس بي بليس سي تيغال بي الوغ بي بليس سي تيغال بي موان ا يعني علاش؟ لان غنستعمل هاديك لا رولاسيون ها هي لو كوسينوس دو بي موان اكس est égal à moi le cosinus de x. Voilà, c'est la relation la relation trigonométrique. Donc, on a le cosinus de A plus B plus le cosinus de A plus C plus le cosinus de B plus C. Le tout sur le cosinus de A plus le cosinus de B plus le cosinus de C égale هادي غنحيدها وندير في بلاصتها A plus B هي B moins C c'est le cosinus de B moins C ياك A plus B plus le cosinus de A plus C هي غندير في بلاصتها B moins B c'est le cosinus de B moins B ياك plus هادي le cosinus de B plus C هي غندير بلاصتها le cosinus de B moins A le tout sur le cosinus de A plus le cosinus de B plus le cosinus de C égal هنا غنستعمل هاد العلاقة هادي le cosinus de B moins C c'est moins le cosinus de C le cosinus de B moins B c'est moins le cosinus de B le cosinus de P moins A c'est moins le cosinus de A sur le cosinus de A plus le cosinus de B plus le cosinus de C. Je vais multiplier par moins 1, factoriser par moins 1, تعطيني سيدي le cosinus de C plus le cosinus de B plus le cosinus de A sur le cosinus de A plus le cosinus de B plus le cosinus de C. Regardez, هذه راه نفس العدد غتعطيني 1 مع الموان هذه c'est égal à moins 1 ياك دونك غنحط هاد النتيجة اللي باغي مني le cosinus de A plus B plus le cosinus de A plus C plus le cosinus de B plus C le tout sur le cosinus de A plus le cosinus de B plus le cosinus de C est égal à moins 1. يلا سيدي نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله.